अथर्ववेद पैपलाद शाखा पारायण। ओम जय श्री महाकाल। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्ल बृहस्पते पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रभर्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्यां नमः। ॐ नत्वादहरिं देवं सर्वविघ्नप्रणाशनं, पिप्पलादप्रसादाच्च पठाम्याथर्वणेषु ते। आथर्वणाभिधो वेदो धवधो मर्कटार्णः, अक्षमालम्बितो वामे दक्षे कुम्भधरस्मृतः। ॐ यत्र स्वप्ताः पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रतः, वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वमद्य दधातु मे। उपनयेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह, असोष्पते निरमय मय्येव तन्वं मम। इहैवाभिवितानुभे आर्तनि इव ध्यया, वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येव तन्वं मम। उपभूतो वाचस्पति रूपभूतोऽहं वाचस्पत्युः, संश्रुतेन राधिषेय माश्रुतेन विराधिषेय। दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पति, रेकायुवो नमसा वीक्षवेद्यः। तन्त्वायौ मे ब्रह्मण देवदेव्य, नमस्ते अस्तु दिविते सधस्थम्। दिवस्पृष्ठो यजतः सूर्यत्व, गवयाता हरसो दैव्यस्य। एकायुवो नमसा सुषेवो, मृडाद्धन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः। अनवद्याभिः समुजग्म आभिरप्सराभिरपि गन्धर्व आसु, समुद्र आसां सदनम् आहुर्। यतः सद्य आचपराचयन्ति, अभ्रीयते द्यो नक्षत्रियेया। विश्वावसं गन्धर्वं स च द्वे, ताभ्यो देवीर्नम एत्कृणोमि। या क्लन्दास्तमिषे चयो अक्षकामा मनो मुवः, ताभ्यो गन्धर्वोपत्नेभ्यो अप्सराभ्यो करं नमः। अमोष्णादधिपर्वतादभत्कमसि भेषजम्, भेषजं सुभेषजं यत्ते कृणोमि भेषजम्। आदङ्गातु विदङ्गा शतं यद्भेषजानि ते, सहस्रं वाघयानि ते। तेषामसिक्तमुत्तममनास्रावमरोगणम्, अरुष्यानामिदं महत्पृथिव्या अद्भुतम्। तदास्रावस्य भेषजन् तदुरोगमनीनश, उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादभिभेषजम्। अरुष्यानमस्याथर्वणम्, रोगस्थानमस्याथर्वणम्। अयं देवो नामसुरो विराजते, वशाहि सत्या वरुणस्य राज्ञः। ततस्परे ब्रह्मण शासदान, उग्रस्य मन्योरुविमन्नयामि। नमस्ते राजन् वरुणास्तु मन्यवे, विश्वं हि देवानि चिकेसि दुग्धम्। शतं सहस्रं प्रसूवाम्यन्या, नयन्न जीवं शरदोऽभ्यापे। यदुवक्था नृतम्
जिह्वया वृजिनं बहो राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामे वरुणादः अमुञ्चन्त्वा वैश्वानरा दर्णवान् महतस्परे स जातानुग्र आवद ब्रह्मचापचके हिनः सीसायं वाह वरुणः सीसायाग्निरुपावते सीसम् इन्द्रः प्रायच्छदमेवायास्तु चातनम् इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्रिणः अनेन विश्वसा सहैया जाता नेऽपि शाच्याः ये अमावास्यां रात्रे मुदस्थुर्भ्राजमत्रिणः अग्निस्तुरेयो यातु हासौ नः पातु तेभ्यः यदि हंस्यश्वं यदि पूरुषाम् सीसेन विद्यामस्त्वा यथा नोऽसो अवीरः हरिः ओम् इति चतुर्थ नाम प्रथमकाण्डे द्वितीयो अनुभागः।